Sige po. Unahan ako? Oo. Mga kaya po kami dyan sir, mga bigatin to mga to eh. Wala joke lang yun. Tira mo. Sa kabila sir, baka maano ko eh. Madalas, excuse me po. Thank you po. Yung. Ay sige po. Ito na lang sir, yung papindot na lang sir. Okay po. One. Ma'am, picture ma'am ha. Okay po. 1, 2, 3. Sir, kumukuha na ba yun, sir? Opo, kumukuha. Ang dami na eh. Thank you po. Sir, sa inyo naman po, straight up lang yung paa. Okay sir. Okay. Sa ating nakataas po yan. Opo. Okay po. Putang ina! Wala 0.5 ka! Putang ina! Putang ina! Fuck! 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 Ay, sir. Thank you, sir. Thank you. Ay. Hello, good evening guys. Ano na kami? Uwi na po kami galing Palawan. Ay, sige na. Ano na kayo? Uwi na tayo. Documentary. Sorry. Ano pa tayo eh? Wala pang equipment eh. Kaya kamay-kamay lang muna. Kamay-kamay. Uwi na kami. Babalik na ng Manila. Ayan, pakita na kami dyan. Ayan si Love, si Ganda, Casey, Hagar, John, Kevin, at Carlo, at Princess, at Kat. Sasakay na po kami ng airplane going back to Manila. Ha? Anong likod? Oh, 17C.